Hello Philippines! Hello Italy! Hello world! Welcome to my YouTube channel. I am Unang Ginang ni Unang Sipag. At kung bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share my video. And click the notification bell. Thank you! God bless! Hello guys! It's me again! It's me again. Chef Diana. Baker Diana. Baker Diana. Little. Kami po ay gagawa ngayon ng Donut. sige po, panonoorin niyo po ang paggawa ng aming Little Baker Diana. Ito po, ingredient. Farina. Milk. Egg. Oil. Butter. Sugar, Sugar. salt, Salt. yeast. Yeast. Okay, let's start na po. Yes. Hi. Let's start na po. Let's start na po. Maglalagay po tayo ng Harina. 2 and 3/4 pong harina. 1, One. ito ha. Yan ni, kuwasta mo rin. Yan ni, kasi nukade ha. Two, Two. up, Three. 2 and 3/4. Tapos, Tapos, lalagyan po natin ng sugar. 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 Mga dry ingredients muna po ang unahin natin. Tapos, salt. Salt. Boy, Boy. dry yeast. Dry it. 2 teaspoon. Ilagay na natin ito lahat. Taktak mo muna. Duwi man. Ano mo na siya? Mix na. Ay, mix. Lumato po, bilis. Tapo dito. Sige, i-mix mo na, i-mix. Twister. Yung mga dry, Tapos ngayon, lalagyan natin itong mga liquid. Liquid. Lalagyan natin ito, 2 tablespoon. 1 to, no? 2 tablespoon ng butter. Butter. 1, 2, 2. boy, Apoy. milk. Milk. Pero, milk. 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 1 cup of milk. Yes? No? Let me play. Boy, Apoy. egg. 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 Tingnan natin muna ha, kasi kailangan sure tayong hindi sira ang egg. Ah. Ayan, lagay mo na si egg. Tapos i-mix mo na siya. Mix well ha. Egg.
Oil. Lagyan na nga oil. Wala nakalagay eh. Pang ano lang to eh. Nga. Pang prito lang yan. Tsaka doon sa ano, paglalagyan na. Di ayo to? Why have you been there? Ito lang daw nangyayakot. I made that with sugar, fine. Meso. Egg, anet. Cute. Okay. Lagyan mo na doon. Mabaliktad. Okay na yan. Lang. Okay, go. Okay na. Ginano niya na, oh. Ginano na niya. Sa upuan dito. Yun, ang ganda nun. Pang-umpisa. Okay, go. Kaya hindi ganun, oh. Pwede, dikit. Ano rin? Ito pwede mo ganun, ganun. Gilid. Tapos lagyan na rin ito yung isa. Ito, wala. Lalagyan mo. Eh, marami yan. Ito mo. Go, Rami. Wala. Ito, lagyan mo ito. Ano ito? Kasi ito mo. Oh, lapit. Ito naman nilagyan mo rin ito. Wala ba ito? Espada. Chocolate naman. Ano. Chocolate spada. Pero pa. Yan, para doon. Ito na satisfying. Nalagyan mo spada, sprinkle. Ang nagumulito. Ito lang spada. May sabi lang spada. Ito sa'yo. Ito pinag-
Lalagay ko na kasi dito. Ah, sige. May kasamang kain yung ano niya eh. Yung Un queso. No, questo è sugar. Sugar. No, un altro. La spadi. Sì, la spadi. La spada dove è la spada? Ecco la spada tua. Io mangio. Okay. Io lo mangio. Ganun mo. Yan. Tapos baliktad. O, diba? O, diba? It's amazing. Yun. Saan na yung espada mo? Ito pa, ito lang pinili. Ubus na? Ayun, no? Diba? Galing. Claudia. Ganyan. Galing, perfect. Ano ba ito? Nakadikit na? Ayan. O, diba? Kita na, no? Era finito ito. Ganda. Yan, ganyan level yan. Smile. Ayan. 1, 2, 3. Smile! Okay. Mano, dobbiamo fare quelli con... Finisci strada. 1, 2, 3, go! Finisci strada. Donut. Donut. Ang galing eh. O, sige. Sige. Io? Guarda. Ito, oh. O, sige, patikman nga. A me volevo. O, yun sa'yo. Anong kulay gusto mo? Ma io volevo questo. O, va bene. Bye. Oh, papakita nyo kay mama na kumakain kayo. Brandy, sige lang. Kahit, it's okay. It's messy, yes. Kasi donut na, ayan. Kain. Agad. Sabihin mo, ha? Pero. Ang sarap ng donut. Patikim din. Asin natin din. Eh, iya. Malambot. Ang sarap. Oh, sabi. Yeah. Ang galing, Ang grabe. cute. Mm, Sarap. Delicious. Diyan, ah. Delicious. Yeah. Okay ba? Mm. Very good. Yeah. Okay.